Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hopefully you guys in a good condition. Okay, today we are gonna talk about simple present tense. What is simple present tense? The simple present tense is a verb tense used to talk about condition or action happening right now or habitual action and occurrences. Jadi simple present tense itu kalimat yang menggambarkan kejadian yang sedang terjadi atau sedang berlangsung pada saat itu juga. And then, the function of simple present tense. Number 1, general truth. General truth atau bisa dikatakan sebagai fakta. Contohnya, the earth revolves around the sun. Bumi berevolusi mengelilingi matahari. Kemudian, repeated action, as known as habitual or daily activities. Example, we go to school every morning. Kita pergi ke sekolah setiap pagi. And then, express feelings or emotion. Express feelings, I'm sad to hear your bad news. Aku sedih mendengar berita buruk darimu. Or emotion, I always thankful because have a great best friend. Aku selalu bersyukur karena memiliki sahabat yang baik. And then the schedule event or familiar with future condition. Nah, umumnya future condition ini digunakan ketika pembicaraan itu berkaitan dengan acara yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Selain itu bisa digunakan untuk membahas jadwal transportasi. Example, the train departs at 9 in the morning. Kereta akan berangkat pukul 9 pagi. And then command or instruction. Example, pour the juice into the cup. Tuang jusnya ke dalam cangkir. The next is adverb of time or time words ataupun keterangan waktu dalam simple present tense. Sebetulnya time words tidak selalu ada di setiap kalimat simple present tense, namun kalimat yang menggunakan time words di bawah ini sudah pasti termasuk simple present tense. Apa saja? Yang pertama yaitu usually, always, seldom, rarely, often, sometimes, never, every day, every week, every month, 3 times a day or 4 times a day, 3 times a week, once a month, and so on. And then formula atau rumus. Rumus dari simple present tense is subject plus predicate or verb 1 plus complement. Complement ini pelengkap. Jadi subjeknya I, you, they, we, he, she, it. Predicate-nya verb 1. Kemudian ditambahkan complement. But if you want make sentence with subject, kata ganti orang ketiga, yaitu he, she, and it, there are words that must be include as or es in the end of the word. Ada beberapa akhiran kata dalam verb 1 yang membutuhkan penambahan as or es. Contohnya, akhiran verb sh, penambahan es. Contohnya, wash menjadi washes. Kemudian ch, tambahan es, yaitu catch menjadi catches. Akhiran verb as menjadi close and closes. Kemudian akhiran verb z, penambahan es, contohnya buzz menjadi buzzes. Akhiran verb x ditambahkan dengan es menjadi fixes. Kemudian kata yang berakhir dengan konsonan kemudian huruf y ditambahkan penambahan kata ies. Contohnya study menjadi studies. Kemudian akhiran verb vokal plus y kemudian ditambahkan s. Contohnya buy menjadi buys. And then akhiran o kemudian ditambahkan ada 2 s or es. Contohnya yang s. Video menjadi videos, and es contohnya potato menjadi potatoes. Kemudian mari kita ke contohnya.
Yang pertama, positive or affirmative simple present tense. Rumusnya, subject plus predicate kemudian bisa ditambahkan dengan complement. Complement itu pelengkap. Subject, I live in Jakarta. Subject I, predicate sebagai live, complement Jakarta. Kemudian, she lives in Jakarta. Ada penambahan S pada kata lives karena subjek merupakan kata ganti orang ketiga. Kemudian, contoh negative simple present tense. Subject plus do or does not plus predicate plus complement. Contohnya, I don't live in Jakarta. I don't live in Jakarta. Or she doesn't live in Jakarta. Kemudian interrogative simple present tense. There are two kinds of interrogative simple present tense. Yang pertama, yes no question. Contohnya, do I live in Jakarta? Nanti jawabannya yes I do or no I don't. Kemudian, does she live in Jakarta? No she doesn't or yes she does. Seperti itu. Kemudian yang WH question. Contohnya, what do I play? When does he play? Why do we play? And how does Sinta play? Okay, I think that's enough. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.